July Sangmala, chapter The Human Eye and the Colourful World Day, Tiring Ngatai, topic number 2, Kawo Kirna Ngatai, Power of Accommodation, Yaman Ngatai, Accommodation of Eyes in Adiano, Otis Kurla Ngatai e video Nankwa Silin. जैसे कि ngejaala first video nangko thungsdo kingata eye se structure e part pangata chi zatin zeta ciliary muscles yang ciliary muscles ngata chi chono zena ngati lens po khwe modify chono lens se curvature bu ngata modify chono zena malab change chono yang e lens po ngata chi yang pudup stit kyazna fibrous jelly like material jikempo tini kawe jaste khuchut kyazna ngata flexible जैसे कि video na ngata eye lens pu charu contract nang stretch chara tini khu flexible yuchis pe jaste ngata ciliary muscles a khwe curvature bu ngata change yano ta curvature bu ngata change chachis pe jaste ngata chi chano zana ngati eye se focal length bu ngata change chano during distance vision the distant vision zina ngata thagri ayat khani chalak jista zane ngati ciliary muscles pochi chano zina ngata relax chano ta relax chano which pe matlab chino zina ngata ku stretch chachis pe jaste ngati lens po ngata chigirano zina thin girano chive zina ta ciliary muscles po daksa ngata chi son zina stretch masa kawe jaste ngata lens po flexible which pe jaste lens po ngata chi chano zina stretch chano then stretch chachis pe jaste ngata lens thin girano then ciliary muscles relax gira chikpo lens po thin chano yang lens po thin chachis pe jaste ngata focal length po chi chano sana increase chano then nam focal length po increase chit then onna jane ngata nga thagri nga yot khane chalak po ngata nga chi chano sana clearly tayanano yang close vision zane ngata chi chano zna close vision zena ngata dulla chalak jigaltis ka ngati dulla yuna tene oti time ka ngati ciliary muscles po contract chano tene ciliary muscles po contract chachis pe jaste ngati lens po thicker girano jaise ki ngi jawni first diagram bona e diagram bo ngata compare chuna tene lens po chi charu change chara modify chara tene e case na ngata lens po modify songste ko chi girto zna ngata thicker girto ciliary muscles contract chano kawe jaste ngati lens po thicker girano tene lens po thicker yurchis pe jaste ngati focal length po decrease chano tene nam focal length po ngati decrease chit tene onna jane ngata dunlat khani objects ngkerna ngata clearly stayanano what is accommodation tene accommodation chezano ngati eye lens la ngati focal length po change shangina meda taki ngata dunna thagring lat khani object ngata clearly tayanin utipe kherna ngati eye lens se focal length po increase na degree shameda tini inna eye lens se inna ability wa ngata chizan hosna power of accommodation jano yamina ngata accommodation of eyes na jano जैसे कि ngata e video nang kwastana chi charuk zena ngati ciliary muscles po contract nang relax chara tini kawe jaste ngati eye lens po curvature bu ngata change chara tini onna vijaste ngata focal length pong change chano tini inna vijaste ngata thagring lat khani object nang dun lat khani object bu ngata clearly tainano tini inna wa ngata accommodation jano मगर ngata'i focal length bu kherna certain minimum limit jistingne ngata degree chayana manu जैसे कि ngi na first video na ngata example jitang kan lahala 25 cm sang dul la kani chala kun kherna ngata aldemo chus tanya na manu zirte teni o to chi fenga na manu zirna chi vezna ngata 25 cm sang dul la kani ngata chala kun la tachi sifya ngata focal length bu mun la ngata degree chu kusit kyasa mar ngati I se zukshi ability jut ke khwa kherna ngata minimum limit jistingne khwa degree changena manu teni onna pekirna ngata 25 cm sang dullat kani chala ngun ngata tangena manu chivezna dezam shingata focal length po degree changena manu teni 25 cm sang thagri kani chala ngun ngata easily tangena no chivezna oti ngata focal length po increase na degree changena no zam chisupe ma 25 cm sang dullat kani chala ngun tachi sifya ngata focal length po degree changena manu te pekirna ngata sirf 25 bukirna ngata near point value no yang ngi jawn la question jing ngi jawn la erai song studio pa yamina ngi jawn ni sam studio pa ki hala nga tang mi changma yamina tang simshan changma mik nis chi fet no chik chik chi fe med no tene e based nga tai chi fa nga mik nis jut no chik chik chi fe med no u de related nga tai facts rikstana mik nis jut pe faida chut ya zna nga ta wider field of view thon
yang atang human being a horizontal field of view wo 150 degree manimit kya kaltis katong ata mik chik chik manimit pinna tang ata daksa mik nis juchis pages te faida chut kya zna ata 180 degree ata angle lekang ata limo justis tayano animals khachik zugriot kya gawe khirna आइस बुकीना कोई हेड ए ऑपोजिट साइड से क्या जैसे कि इना को डियर एग्जांपल तंगना डियर ए आइस बुची दुनिस का ऑपोजिट साइड से का तनी ऑपोजिट साइड से का यो जिस पे जस्ट देखो फंतोस शुट क्या ना को दुने चला गुना इजीली तायना नो या थमा अत कने चला गुना को क्लियरली तायना नो मांग तंग मिंग उल्ला चुट क्या ना आइस बुकीना दुल्ला में क्या इसका फ्रंट साइड ला तनी फ्रंट साइड ला यो जिस पे जस्ट देंगा थमा अत कने ऑब्जेक्ट ngata clearly zamshik tangena mano gazamshing atai e animals ngulla tangenet kawe ice po opposite sides kayo yang atang sama patat kya ki ngati ice po ngati mik nis ka bu kherna ngatai jung mena gap jigo thala deni ote gap yochis pe yang phantok shit kya ti chi phantok shit kya zna ngati mik nis yot kya deni mik nis ke nang ne rere nang ne ngata image po chapik slightly ngata chapik different thono sa deni ote different thungches pe jaste ngata chi chano zna onna image nis ka nang ko songste brain na combine chano deni brain na combine chachis pe jaste deni ngata information yithobano ki ngata te object ngata thungkan bu dunla du ngata sang chamshi dunla du chamshi thagni aduk to khirna ngata pata chano मतलब ngata mik niske jayot kani gap yochis pe jasta ngata phantok shit kya tine inna tang yampu ngati diri topic buthon jule